petang ataupun malam teacher akan bagi structure lah yang kamu kena namakan dahulu. So esok kita akan try discuss jawapan So maksudnya itu yang apa akan kita buat minggu ini. Okay. So, harapnya minggu ni kita memang kena habiskan sampai Esther. Okay, lepas tu kamu akan cuti seminggu. Lepas kamu cuti seminggu, kamu akan ada formative test. Okay, dan bila lepas formative test, kita akan masuk untuk last subtopik dalam organik ni iaitu polimer. Lepas habis polimer, maksudnya kita dah lengkap lah silibus IG CSE kita. Dan teacher rasa siapa yang tak ambil IG pun tahu kan, kamu tetap kena ambil mock. So mock IG kamu tu adalah sebagai kamu punya final semester. So siapa yang akan ambil IG CSE, mock tu adalah markah untuk final dia lah. Tapi siapa yang tak ambil IG CSE, mock IG CSE tu dia dikira sebagai markah final semester 2, dan bila waktu orang lain ambil exam final semester tu, yang tak ambil IG dia akan ambil subjek non-IG. Clear tak? Clear. Okay. So maksudnya yang siapa yang ambil IG, dia akan ambil IG hujung tahun ni. Siapa yang tak ambil IG, dia akan ambil mock. Dan bila form lain ambil final semester, dia akan ambil exam yang non-IG. Okay, so maksudnya nanti lengkap lah. So memang nak tak nak ambil IG ke tak ambil IG ke, kamu memang kena ambil mock IG CSE. So kawan-kawan kamu sebar-sebarkan lah. Okay, sebar-sebarkan ke kawan kamu, kelas lain, siapa yang tak ambil IG tu, dia bukan berehat lah. Okay, dia tak berehat sebenarnya. So sama je, struggle sama. Okay, lagi seminit saya akan mulakan kelas. So kamu boleh tengok soft copy kamu punya buku teks form 5. Saya akan refer pada kamu buku teks form 5. Aina dah ada ke masuk? Dah ada ke Aina? Dah ada teacher. Aina, teacher nak minta tolong kan untuk share slide. Thank you Aina. Okay. Okay, kita mulakan kelas kita hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, Badrul, baca doa Badrul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. So harapnya masih teruslah sihat Okay, kalau kamu ada masalah kamu kena bagi tahu teacher lah. Sebab teacher tak ada psychic power untuk baca selam dalam diri awak tu kan. So kalau kamu ada masalah memang kena bagi tahu. Okay, especially nanti masa waktu formative test. Jangan menghilang Sesiapa yang hilang tu kamu kena ada bagi tahu kawan-kawan kamu lah yang menghilang tu tolong munculkan diri. Okay, sebab untuk ni formative test dia tiada ulangan lagi dah. Kan, kalau kamu tertidur ke terlajak ke apa semua memang tak boleh nak buat apalah. So formative test get ready Okay, dan pada hari Jumaat malam ni, okay, terima kasih untuk kamu punya komitmen. Ingatkan mentor, ingatkan mentee kamu. Okay, mentor pun sama, ingatkan diri sendiri untuk ambil test pre-test. Itu adalah pre-test. Okay, so kamu jangan main tekan-tekan je. Sebab kalau kamu main tekan-tekan hanya sekadar untuk submit, dia tidak memberi makna. So test tu menjadi sia-sia. Sekarang ni teacher nak tengok kamu punya performance tu dah sampai mana kan. Kamu ni study ke tidak topik yang nak masuk exam nanti. So itu adalah pre-evaluation. Kan, nak evaluate kamu lah.
Okay, walaupun dia tak lengkap, ujian tu hanya objektif kan. Sedangkan dalam formatif ada structure, tapi tak apalah. Itu hanya teacher nak tengok kamu dah bersedia ke belum nak formatif. Okay. So, Aina, kita pergi dekat muka surat 75 kejap. Alkyne. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. So, alkyne, as you know, is an unsaturated hydrocarbon. Okay, so it's a triple bond. So basically alkene and alkyne is a unsaturated hydrocarbon. Okay, so hydrocarbon, the presence of triple covalent bonds between carbon atom. So at least it consists triple bond. So the general formula is CnH2n minus 2. Okay, minus 2 where N start with 2. Okay, so kalau untuk alkene dan alkyne, N dia mesti start daripada 2. Kalau alkene, N dia start daripada 1. Okay, so root name obtained from the longest carbon chain. Okay, add the suffix yin, YNE, okay, to the root name because YNE is a member of the alkyne homologous series. Okay, Aina, thank you. Next. Okay, alkohol hari ni yang kita nak masuk ni. Okay, so as you know, alkene and alkyne is a hydrocarbon. So hydrocarbon maksudnya apa? That compound consists only carbon and hydrogen. Tapi once you dah masuk alkohol, carboxylic acid and ester, there's the compound is non-hydrocarbon. Apa maksud non-hydrocarbon? That compound consists carbon, hydrogen and another element. So basically another element is referred to oxygen atom ataupun lain lah. Tapi kalau untuk alkohol, dia punya functional group is hydroxy group, OH. Okay, dash OH. Okay, general formula CnH2n plus 1 OH. So N start with number 1. Okay, so paling simple, the name of the alcohol is methanol. So meth kan, METH. So the number of carbon is 1. So dia adalah methanol. Itu paling simple lah. Okay, so kalau untuk kamu belajar sampai carbon 10 kan, decane kan, DEC. So kalau ada 10 carbon untuk alkohol, dia nama dia decanol. Okay, so dia propanol. Propan ada 3 carbon. So propanol, butanol kan. Kalau but maksudnya 4 kan. Tapi kalau dia jadi alkohol, dia butan. So tambah belakang OH. So dia example, the structural formula for propanol. Okay. Tapi once awak kena, sekarang ni awak dah belajar naming dah. So belajar naming awak dah kena tahu, awak kena bagi spesifik. Number tu kena betul-betul bagi dia punya alamat. Kalau hydroxy tu dekat carbon nombor berapa. Okay. Kalau dia hanya kepada methanol, dia tak ada meth 1-all. Methan 1-all tak ada. Methan 1-all memang tak ada. So terus je nama methanol. Tapi kalau untuk ada tak istilah ethan 1-all? Awak rasa ada tak istilah ethan 1-all? Tak ada. Tak ada. Dia tiada istilah ethan 1-all. Sebab kalau awak letak OH dekat C nombor 1, dia akan jadi still ethanol. Sebelah kanan kan. Tapi kalau awak letak sebelah kiri pun, dia tetap akan menjadi ethanol. Start bila awak akan numbering dengan dia? Start bila awak berjumpa dengan propan. Propanol. Start propanol baru dia ada number. Okay. Kalau dia methanol, ethanol, meth dengan S tak ada. Okay. Tapi start dengan propan 1-all. Propan 2-all. Ada tak propan 3-all? Tak ada. Kenapa propan 3-all tak ada? Sebab dekat hujung. So
kalau awak letak sebelah kanan, hujung kanan, dia tetap jadi propan 1-ol. Kalau awak letak hujung sebelah kiri, dia tetap jadi propan 1-ol. So, tiada istilah propan 3-ol. Yang ada adalah propan 2-ol. Okay. So, kalau untuk butanol, ada tak istilah butan 4-ol? Ada. Tak ada. Yang paling tinggi dia boleh pergi apa? Yang paling tinggi. Butan 3-ol. 3. Butan 3-ol pun tak ada. Mana ada butan 3-ol? Kenapa butan 3-ol tak ada? Dia kedua daripada tepi juga. So yang paling tinggi dia boleh pergi adalah butan 2-ol je. Okay, dia tak boleh butan 3-ol. Sebab kalau you katalah you nak letak carbon nombor 3, tak boleh. Sebab you akan kira pula daripada sebelah kiri ataupun kanan tu. Kan? So dia akan jadi butan 2-ol. Itu je yang paling tinggi dia boleh pergi. Okay. So maksudnya bila awak tengok numbering ni kan, untuk penamaan, awak kena try. Kalau dua jawapan awak tu mana yang akan memberi nilai number yang paling kecil. Kita tak boleh pergi yang besar. So mana yang memberi yang paling kecil. Dan bila awak namakan dia, awak kena utamakan dia punya functional group. Okay, functional group tu mesti ada dalam longest chain. Kan? Functional group mesti ada dalam longest chain. Okay, next. Okay, carboxylic acid. So, carboxylic acid also non-hydrocarbon. Okay, sebab dia ada another element which is oxygen atom. Okay, so the functional group is carboxyl group. Okay, general formula dia adalah CnH2n plus 1 COOH. Okay, carboxyl group. Okay, so nama dia apa? Nama dia adalah oic acid. OIC acid. So, bila awak tengok ada istilah acid tau dekat belakang carboxylic acid ni. So, definitely carboxylic acid will carry acidic properties. But carboxylic acid is a weak acid. So, if that carboxylic acid carry chemical properties similar with acid, maksudnya carboxylic acid ni boleh react dengan metal. Carboxylic acid can react with metal carbonate. Okay, carboxylic acid can react with metal oxide and also carboxylic acid can react with alkaline. Sama je macam tindak balas acid dan yang empat-empat tu. Yang acid dengan metal carbonate, acid dengan metal oxide, acid dengan metal hydroxide which is alkaline. Okay, sebab carboxylic acid ni carry acidic properties. Cuma dia adalah weak acid. Okay, so you belajar balik dalam weak acid, topik yang akan ditanya juga dalam formative, what is weak acid? So apa? Partially dissociate in the water. Okay, dia partially dissociate. Okay. So kalau kat belakang ni dia adalah metanoic. Okay, di mana N dia start daripada 0. So kalau you convert, okay, you replace N tu start with the 0, basically CnH2n plus 1. Cn tu dah tak ada lah sebab C sama dengan 0 kan. Yang ada COOH tu memang kena ada. Okay. So kalau untuk struktur methanol, dia akan jadi apa? HCOOH. Okay, so methanol dia ada satu carbon. Sebab tu N dia start daripada kosong. So N start with what number is very important. Okay, so yang mana start daripada 1, yang mana start daripada 2, yang mana start daripada kosong. Awak kena alert lah yang dekat sini. Okay, so methanol, dia N dia mesti start daripada kosong. Sebab awak kena ingat, but COOH tu dia dah ada C. Original C kat situ. Awak tak boleh buang C kat situ. Okay, so maksudnya C kat depan tu akan jadi kosong. CN tu akan jadi kosong. Okay, next.
Okay, describing the physical properties of compounds in homologous series. Okay, so physical properties of alkane, alkene, and alkynes. Okay, solubility. So alkane, alkene, and alkynes is a hydrocarbon compound. So soluble in organic solvent. So dia adalah covalent bond. So as you know, if the covalent bond, dia tak boleh apa? Dissolve in water. So macam mana kita nak dissolvekan dia? Kita akan guna organic solvent. Okay. So organic compound insoluble in water. So how about the electrical conductivity? Because it bonded as a covalent bond, cannot conduct electricity in all states. Apa maksud in all states? Maksudnya sama ada dia liquid ke, solid ke ataupun molten, organic compound cannot conduct electricity in all states. Okay, how about the melting and boiling point? Okay, melting and boiling point is a low melting tapi increases as the molecule size and increases. So maksudnya apa? You tengoklah meth, prop, butanol, dia kalau as a general low melting point and boiling point. Dia as a general. Tapi kalau you compare with each number of carbon, okay, so increase as the molecule in size increase, the melting point and boiling point increases. So dia ada trend. Okay, dia ada trend in melting and boiling point. Okay, how about the density? So dia adalah less dense than water. So dia akan float. Sebab tu minyak terapung. Minyak adalah organic compound. Okay, so is less dense than water. Okay, next we go to properties, physical properties of alcohol and carboxylic acid. Okay, so alcohol and carboxylic acid are non-hydrocarbon organic compound. Okay, containing carbon, hydrogen and oxygen. Boiling point of alcohol and carboxylic acid are relatively higher than their corresponding alkenes. So compare dengan hydrocarbon tadi, alcohol dengan carboxylic acid, dia ada higher melting and boiling point. Okay, so their solubility in the water decreases as the molecule size increases. Okay, dia tetap boleh dissolve in water tetapi as the size of the molecule increase, okay, it less soluble in water. Walaupun dia bonded as covalent bonding, tetapi dia ada oksigen kat situ. Dia ada lone pair of electron. Okay, bila dia ada lone pair of electron dekat oksigen nanti, dia ada ability to dissolve in water, still can. Okay, tetapi dia depends on the size. Okay, so comparison alcohol and carboxylic acid, boiling point. So alcohol, low boiling point. Okay, that increases with the increasing number of carbon atoms per molecule. Okay, so alcohol and carboxylic acid has similar properties in the boiling point. Physical state at room temperature. Okay, kalau awak tengok kat sini, alcohol, the first 11 members of alcohol. Maksudnya carbon daripada 1 sampai 11. Okay, exist as a liquid. So apa yang kamu belajar sampai C10 kan? So maksudnya all alcohol C1 sampai C10 adalah liquid. Okay, tapi kalau yang dekat sini carboxylic acid, the first 9 members of carboxylic acid exist as a liquid. So maksudnya kalau carboxylic acid daripada carbon nombor 1 sampai carbon 9, dia adalah liquid. Dia adalah liquid. Okay, solubility in water. For alcohol, methanol, ethanol and propanol are miscible, okay, in water in all properties. Miscible ni maksudnya apa? Maksudnya dia can dissolve lah. Okay, can dissolve in the water. So as the molecular size increases, the solubility decreases. Okay, carboxylic acid, methanol, ethanol and methanoic acid, ethanoic acid and propanoic acid are very soluble in water. Okay, but as the molecule size increases, the solubility decreases. So as you know, as you can see here, alcohol and carboxylic acid has a similar properties. Okay, but it different in the physical state at room temperature.
Okay, at room temperature, alcohol all in liquids. Okay, C1 until C11. But for carboxylic acid, C1 until C9, they exist as a liquid. Boleh tak 4C dengan 4D? Sampai setakat ni. Boleh. Okay. So now, Aina tolong teacher pergi dekat muka surat Chemical Properties of Alcohol. Page 88. Okay. So previous class, last week, kita belajar chemical properties of alkane and alkene. Okay. So kalau awak tengok kat sini, hari ni kita terus pergi dekat surat 88. Okay. Sebab kita dah discuss dah benda yang ada. So kita nak pergi ke alkohol. So as you know, alkohol ni 3 C1, C2 and C3. Methanol, ethanol and propanol is miscible in liquid, miscible in water. So maksudnya kalau dia dissolve, dia akan mix well lah. Okay, so it can soluble in what, it can dissolve in the water. Okay, so preparation of alcohol. How to prepare alcohol? Okay, kalau awak tengok balik, awak boleh beritahu teacher tak? Daripada kan kita belajar, dia ada interchange. From one homologous can change to another homologous series. Cuba awak bagi tahu teacher. Homologous series mana yang boleh bertukar menjadi alkohol? Alkene. Alkene. Okay. Alkene can convert into alcohol under what type of reaction? Reaction with hydrogen. Again? Water. So water. So itu adalah addition reaction kan? So as you know, dalam alkene dia ada addition reaction, ada 5 addition reaction tu. So maksudnya ada satu addition reaction can convert into alcohol, iaitu hydration. So reaction with the steam. Okay, so alkene can convert into alcohol under hydration. So reaction with steam. Okay, so macam teacher cakap, kamu dah kena ada mind map lah, supaya tak adalah kamu nak belik-belik buku banyak sangat kan. So untuk hydration, okay, so hydration catalyst used is phosphoric acid. Okay, so temperature is around 300 degrees Celsius under 60 atmospheric pressure. So ethene can convert into alcohol, which is it can become ethanol. Okay, itu adalah kita akan buat secara lab. So there are 2 methods to prepare ethanol. Okay, there are 2 methods to prepare ethanol. Number 1 is fermentation of glucose or starch with the presence of yeast. Yang ni yang orang selalu buat tu, penapaian. Buat tapai. Kan? Ragi kan? So kalau orang dulu dia panggil ragi. Ragi tu kalau kita bahasa kemis adalah yeast. Kan? Ataupun dia act as a catalyst. Okay, so the presence of yeast. And number 2 yang kita dah belajar ni. Okay, hydration of ethene with the presence of catalyst. Yang ni adalah kita belajar dekat topik alkene. So there are 2 methods to prepare ethanol. Okay, kalau you tanya, teacher, kalau nak prepare propanol dengan butanol, kita boleh buat fermentation ke? Jawapannya tak. Fermentation tu memang khas untuk ethanol sahaja. Tapi kalau hydration of ethene ataupun hydration of alkene can produce ethene, can produce butanol, can produce hexanol. Tapi kalau fermentation hanya special untuk preparation of ethanol. So kalau under this topic, untuk preparation of alcohol, okay, kita boleh conclude untuk ethanol ada 2, iaitu fermentation dengan hydration of ethene. Tapi kalau you nak prepare ada type of alcohol, awak hanya ada satu saja, iaitu hydration of alkene. Clear tak 4C, 4D?
Ya. Clear teacher. Okay, so we go to fermentation of glucose. Okay, fermentation is the process, okay, in which yeast acts on carbohydrate. Okay, so sugar or starch to produce ethanol and carbon dioxide in the absence of oxygen. Sebab tu kalau you nampak kan, siapa-siapa buat tapai ke dia akan balut. Okay, so dia nak avoid oxygen lah. Okay, so that yeast tu adalah bakteria kan. So dia akan menghasilkan anaerobic respiration. Okay, without oxygen. Okay, so from sugar or starch, it can convert into ethanol and carbon dioxide. Okay, so now yeast contain the enzyme zymase that act as a catalyst. So basically, under topic chemistry kan, catalyst ni can be divided into two. Number one, biological catalyst. Number two is chemical catalyst. So normally kalau kita belajar macam Haber process, contact process, dia ada catalyst kan. Itu adalah chemical catalyst. So yang kita belajar fermentation kan, yang ni adalah biological catalyst. Okay, macam dalam air liur kan ada catalyst. Tapi itu adalah biological catalyst. So dia ada different lah, tapi function dia tetap sama lah, catalyst, to speed up the reaction. Okay, and then so this enzyme can break down sugar, okay, or starch into a glucose. Fermentation of glucose will produce ethanol and carbon dioxide. So chemical equation for fermentation, as you can see, glucose, okay, in an aqueous form, with the presence of zymase enzyme, okay, produce ethanol and carbon dioxide. So kita akan dapat pure ethanol ke? Jawapannya tidak. So macam mana? How we want to get the pure ethanol? So that product from the fermentation, okay, will undergo fractional distillation. Okay, so after fractional distillation, then we can get the pure ethanol. Okay, then next, hydration of ethane. So as you can see, page 89 kan. Hydration of ethane react with, so ethane, okay, react with steam. So dia adalah molecule of water but in a gas form. Dia adalah steam. Kalau awak letak liquid tu salah. Dia mesti dalam bentuk steam. Because high temperature tu 300 degree Celsius. So definitely there's no more molecule of water in a liquid form. So all molecule of water convert into gas. So very hot, 300 degree Celsius tu. Sebab tu dia guna istilah steam. Okay. So under pressure 60 atm, tinggi tu. Bukan atmospheric pressure dah. So memang tinggi tu. So with the presence of the phosphoric acid act as a catalyst. Ada student tanya teacher kena hafal ke catalyst? Kena hafal ke pressure? Kena hafal ke temperature? Jawapan dia adalah kena. It's a must. Okay, sebab tu mind map sangat-sangat membantu kamu. Okay, lepas ni bila kamu dah lengkap belajar sampai ester petang ni, okay, petang ni kita akan fokus pada ester je. Kamu dah boleh keluarkan satu mind map dah. Mind map tu kamu dah boleh, okay, alkane, alkene, alkyne, okay, alkohol, carboxylic acid and ester. So you buatlah arrow daripada mana ke mana. And then letak juga dalam mind map kamu tu ada condition, okay, for the reaction. Okay, so ethane react with the steam to produce ethanol. So as you can see, there is the picture of fermentation, okay, and set up apparatus for distillation. Okay, so kalau untuk A, very simple je. Glucose solution add yeast. Okay, tutup. And then kita akan dapat, kenapa ada lime water? Lime water to detect the presence of carbon dioxide. So as you know, the product, okay, after fermentation, it will produce ethanol and carbon dioxide. So fermentation dia memang untuk prepare ethanol saja.
Kalau you nak prepare propanol, you nak prepare butanol, awak kena pergi dekat addition of water. Okay, hydration reaction. Okay, so yang ni kamu tengok ini adalah setup dia guna reflux. Okay, so kat sini kamu akan nampak ada thermometer. Okay, fractionating column. Okay, undergo and then dia akan boil off. Dia akan keluar, you akan collect ethanol. Okay, so akan collect ethanol. So ada water in, ada water out. So dengan filtered fermentation product. Okay, yang ni after apa? Yang ini adalah after fermentation to get the pure ethanol. Okay, to get the pure ethanol. So from fermentation, awak kena pergi dekat fractional distillation. Okay, so page 90. Okay, chemical properties of alcohol. So tadi yang kita pumpang-pumpang tadi tu adalah how to prepare alcohol. But now, chemical properties of alcohol. So now you have alcohol. So how does it react? Alcohol ni boleh bertindak balas apa? So pertama sekali is a combustion. Definitely lah, organic compound. Dia akan, kalau dia react dengan oksigen, okay, so combustion, under combustion, it will produce carbon dioxide and water. Yang ni tak ada apa yang kita perlu sangkalkan lah. Sama je kan dengan alkane, alkene, alkyne, sama je. It will produce carbon dioxide and water. Okay, but the difference is, tengok kat sini so dia ada interchange lagi. So daripada alcohol, undergo oxidation. So from alcohol can convert into carboxylic acid. So kat sini dia adalah untuk interconversion from one homologous to another homologous. Okay. So kalau tengok kat sini, alcohol can be oxidized to form carboxylic acid. So perkataan oxidation, definitely it will involve oxidizing agent. Okay, so the common oxidizing agent used is acidified potassium manganate solution and acidified potassium dichromate solution. Page 91. Okay, page 91. So as you can see, Aina dah kena kabut dah. Tak, jangan risau Aina, saja je usia awak tadi tu. Okay, so kalau tengok kat sini, page 91, oxidation of alcohol. So alcohol can be oxidized to form carboxylic acid. Namanya pun oxidation, so dia mesti ada oxidizing agent. So these two oxidizing agent is very important. Okay, acidified potassium manganate solution and acidified potassium dichromate. 7. Mesti ada istilah acidified dan mesti ada Roman number. Okay, so in exam mesti ada istilah acidified dan juga Roman number. Satu pakai 7. Okay, potassium manganate 7, KMNO4. Satu lagi adalah acidified potassium dichromate 6. Okay, so solution. Kalau awak tengok kat sini, dia tak ada masalah. Awak nak bagi potassium manganate boleh, kalau awak nak bagi dichromate pun tak ada masalah. Cuma, okay, awak kena bagi tahu the color change nanti. The color change is very different. Okay, different for oxidation of alcohol. So as you can see, example A, oxidation of ethanol by acidified potassium manganate solution. So you ada dekat situ, dia adalah ethanol C2 kan, react dengan O. O ni dia adalah represent oxidizing agent. Letak O saja. Okay, oxidizing agent. So it will produce carboxylic acid and water. So another product under oxidation of alcohol, it can produce molecule of water. Then next you pergi kat situ. The purple color of acidified potassium manganate solution is decolorized. So first, bila you add potassium manganate tu, okay, dalam alcohol, so the color of the alcohol tu it will change into purple color. Okay, and then dia akan berlaku reflux. Okay, reflux. Kalau
kalau kamu tanya teacher, reflux ni macam mana? Reflux tu dia adalah seperti page 89 yang set up of apparatus for distillation. Dia adalah set up. Tapi tak ada Liebig condenser. Kejap. Page mana okay, page 94. Okay, page 94. Okay. Boleh ke besarkan sikit Aina, gambar figure 6 2.15 tu. Okay. So this is the apparatus set up for oxidation of alcohol. So now, ini adalah reflux. Apa beza reflux dengan distillation tadi? Kalau distillation, dia punya Liebig condenser tu dekat tepi kan? Tapi dekat sini, okay, Liebig condenser ni dia akan attach dengan round bottom flask. Okay. Maksudnya apa yang berlaku sekarang ni, you ada ethanol kat dalam round bottom flask and then you akan add, okay, teacher nak pakai acidified potassium manganate 7 solution. Okay, teacher pun akan add lah oxidizing agent. So the color of the alcohol tu dia akan change into purple color. Okay, so bila dia change into purple color and then kita akan buat lah, kita akan panaskan. Okay, panaskan lama. Okay, so bila dia panaskan, maksudnya dia akan evaporate. Alkohol tu akan evaporate, naik ke atas. Lepas tu dia akan masuk dalam condenser ke atas tu kan. So bila dia masuk condenser ke atas, so dia akan jatuh balik. So daripada liquid jadi gas and then gas dia akan cool off menjadi liquid semula. So dia punya reaction tu akan berlaku kat situ je. Turun naik, turun naik, turun naik. Sampai bila? Sampai bila kamu kena stop? Sampai bila that ethanol tu dia akan bertukar menjadi ethanoic acid. Kan sebab you tahu kalau dia adalah oxidation of alcohol dia akan jadi carboxylic acid and water. So sampai bila you nak panaskan? Sampai the purple color change into colorless solution. So decolorize the purple color. So bila dah semua gone, the color purple tu decolorize, so you can stop the heating process. So maksudnya the alcohol change to carboxylic acid. So dia pun sebenarnya oxidizing agent ni dia act as a indicator. Nak menentukan sampai bila kita nak panaskan solution tu. Sampai bila yang dia dah sebenarnya all the alcohol tu convert into carboxylic acid. So we have to observe the color of the solution. Faham tak 4 sifat ni? Faham. Okay. So sekarang ni you tahu tadi kalau teacher nak guna acidified potassium manganate 7 solution. So color dia, the purple color will decolorize. So kalau dah decolorize maksudnya all alcohol already convert into carboxylic acid. So now teacher nak guna acidified potassium dichromate solution pula as the oxidizing agent. So macam mana kita nak buat? Sama je, kita masukkan sekali campur dengan alkohol tadi. So apa yang akan berlaku? The orange color of acidified potassium dichromate solution, okay, turns into green. Okay, so bila you dah campurkan dichromate tadi, so the color of alcohol dia akan change into orange and then you akan panas panas. Lepas tu dia akan bertukar menjadi green. So bila dia bertukar menjadi green, maksudnya alcohol they already convert into carboxylic acid. So oxidizing agent ni dia juga adalah bertindak sebagai indicator. Takkanlah kita nak panas sampai bila-bila. Sebab kalau kita guna distillation, kita tahu produk tu dah dapat sebab kita collect dekat hujung kan dengan beaker kan. Tapi bila kita guna reflux tu proses dia turun naik je. So alcohol will evaporate to become gas. So dia akan lalu dekat dalam condenser dekat atas tu kan. So dia akan cool off, dia akan menjadi liquid semula. So proses tu happen inside the round bottom flask. So kalau tak ada oxidizing agent, dia tak akan convert into carboxylic acid. So kalau tak ada color, bayangkanlah oxidizing agent awak tak ada color. Macam mana awak nak tahu bila awak boleh dapat carboxylic acid? So Allah tu memang sangat besar, Allah pun boleh menjadikan color dah. So dia adalah sebagai indication juga.
Okey, boleh 4C dengan 4D? Boleh teacher. Boleh teacher. Okey. So apa lagi alkohol ni boleh bertindak balas? So pertama combustion done, oxidation of alcohol pun done, and then number 3, dehydration of alcohol. So as you know, alkene bila react dengan steam dia akan jadi alkohol. Boleh tak alkohol turn back into alkene? Boleh jawapan dia. So from one homologous can go to another homologous. Boleh? The answer is yes. Alcohol can convert into alkene under dehydration. Nama pun D. D ni selalunya dalam istilah sains dia adalah macam reverse back lah. Kita buang. So kita buang apa? Kita remove the molecule of water. Okay. So apa dia punya catalyst? Dia punya condition mesti ada porcelain chips. Porcelain chips ni dia macam ceramic. Kita akan masukkan dia bersama dengan alkohol tu. Okay, so dehydration alcohol involve the removal of water molecule from each alcohol molecule to produce alkene. Okay, so now start daripada apa? Start daripada molecule of water remove from alcohol. So when alcohol vapor is flow over a strongly heated catalyst. Okay, so the name of the catalyst is porcelain chips. Ataupun awak boleh guna aluminium oxide. Okay, ataupun awak guna alumina. Ataupun awak guna concentrated sulfuric acid. Kalau personally you tanya teacher suka refer pada buku teks KSSM. Sebab awak tahun depan pun soalan SPM organik kan. So bila you dah familiar dengan syllabus KSSM ni, sebab dia tak ada banyak beza pun. Apa yang you belajar dekat IG pun you belajar dekat KSSM untuk organik ni. Dia yang bezanya cuma SPM dia tak ada reversible reaction. Kan? So kalau tu untuk topik reversible reaction awak memang kena fokus kepada buku teks IG. Tapi kalau untuk organic compound ni awak memang kena refer pada buku KSSM lah. Sebab dia dah complete dah. Dia dah ada catalyst, dia ada temperature. Okay. So kalau awak buat nota, awak refer pada buku KSSM lah. Okay. So methanol, mind challenge tu kan. Methanol cannot undergo dehydration reaction. Kenapa awak rasa? Why methanol cannot undergo dehydration? Anyone? Because alkene, mana ada malkene kan jawab. Yeah. Sebab as you know, alkene and dia mesti start with 2. So dia tak ada istilah methane, tak ada. Okay, so methanol cannot undergo dehydration. So yang paling lowest alcohol that can undergo dehydration adalah ethanol. Okay, so ethanol from above can undergo dehydration. Okay, so kalau you refer pada page 93. Okay, so apparatus set up for dehydration, okay, of ethanol. So as you can see, dia ada porcelain chip tadi tu. Dia ada glass wool. So glass wool soak in ethanol. Okay, and then dia akan panaskan dekat porcelain chip. Maksudnya dia akan activate the porcelain chip. So alkohol ni sifat dia adalah vaporize. Vaporize ni macam meruap. Kalau you tanya meruap pula, meruap ni macam it easy. Okay, from liquid to convert into gas. Itu adalah meruap ataupun vaporize. Okay, so dia akan lalu dekat porcelain chip. So from ethanol, it can convert into ethene. So gas yang collect tu adalah ethene. Okay, yang gas yang collect tu adalah ethene. Okay, ada soalan tak? Okay, teacher bagi masa awak dalam lebih kurang 3 minit. Okay, untuk awak digest apa yang awak belajar hari ni. Okay, nanti kita akan pergi dekat chemical properties of carboxylic acid pula.
Okay, sementara awak digest tu, teacher nak ambil attendance Okay, teacher mulakan dengan Pak Diuk dulu. Aisyah Umairah ada tak? Saya. Okay. Alia Ifa? Saya. Okay. Dayana Arisha? Saya. Ilyas? Saya teacher. Jasmine? Okay. Maisara? Mas? Mas? Mas ada tak? Mas Nurul Aina? Pelik ni Mas tak ada. Takut internet dia teacher. Oh, okay. Hakimi? Hakimi ada tak? Adib? Saya teacher. Okay. Danish Mikael? Saya teacher. Okay. Haziq? Muhammad Haziq bin Hanisham? Okay. Khairul Ikhwan? Saya. Nafis? 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 Syahmi? Syahmi? Syakir? Syakir? Okay. Wafiq? Wafiq ada tak? Dia Okay. tulis tu. Yusri? Yusri? Aina Sofia? Ada lah kan? Kalau tak, takkan lah. Nuha? Saya. Okay. Madia? Saya teacher. Alia Amira? Saya teacher. Amira Syuhada? Saya teacher. Ferdina? Saya ada teacher. Okay. Putri Alia? Saya teacher. Mas ada tak Mas? Mas Hakimi? Line dia slow teacher. Lain dia slow Hakimi? Tak ada. Haziq? Tak ada. Nafis? Tak ada. Saya ada teacher. Mana kamu pergi Nafis? Tidur Tadi saya telas teacher. Lepas tu saya masuk balik. Syahmi? Syahmi ada tak? Yusri? Yusri ada tak? Empat Diuk. Sebenarnya attendant kamu ni merisaukan teacher juga tau, Empat Diuk. Kamu tolong ingatkan kawan-kawan kamu ni untuk exam formatif nanti. Okey lah, kelas kalau kamu tak datang tu, teacher bagi markah rendah je lah. Tu, formatif ni. Kalau masalah tertidur lah, apalah, dia tak ada ulangan tau. So, Empat Diuk, tolong jaga kawan-kawan awak. Awak Baik. kena ni, ingatkan kawan-kawan awak tu. Adalah seorang nanti, kamu kan ada grup kelas kan. Tak apa, seorang tu Mai. Mai kan suka jadi my source. Dah lama tak sebut my source kan. Mai, bolehlah seorang tu jadi jam loceng pada kawan-kawan. Ingatkan malam, ingatkan siang. Kalau kawan terasa annoyed, tak apa. Demi satu kelas. Kan? Okey, 4C pula. Alisha. Ada teacher. Okey. Anisafia. Saya. Asha. Saya teacher. Ayu. Ada teacher. Syafiq. Saya. Cempaka. Ada teacher. Is. Ada teacher. Jasmine. 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 Khairul Zafri. Ada teacher. Adam Mualim. Saya teacher. Badrul Syamil. Badrul Syamil. Bukan Badrul baca doa ke tadi?
Badrul? Teacher. Haziq Daniel? Saya teacher. Izul Wafiq? Saya teacher. Soleh? Saya teacher. Tabrani? Tabrani? Okay, just mine. Tabrani? Sufia? Saya teacher. Alia Batrisha? Okay. Alisha Rizkin? Saya teacher. Okay. Atikah? Saya teacher. Fareha? Saya. Nurin Arisha? Saya teacher. Nurin Syaura? Saya ada teacher. Sarah Adila? Ada teacher. Isha? Hadir teacher. Adam? Ada teacher. Nabil? Ada teacher. Okay. 4C. Awak tolong jaga Tabrani sikit ni yang selalu yang ada merah kat sini Tabrani. Haziq Daniel, Presiden, jaga. Okay, so tolong jaga kawan-kawan awak ni. Kalau kamu ada masalah waktu formative test, data ke apa ke, kamu kena tak boleh lesap jangan lesap begini saja. Okay, so boleh teacher sambung untuk carboxylic acid tak? Boleh. Boleh. teacher. Boleh. Mana my little angel, Aina. Okay Aina, kita pergi kat muka surat 94. Okay, thank you. So carboxylic acid can be produced from the oxidation of alcohol. So ada satu je. Okay, ada satu saja untuk produce carboxylic acid, maksudnya daripada alkohol. Okay, oxidation. So ethanoic acid is produced when ethanol. Kamu pun tanya, teacher, kenapa asyik guna contoh ethanoic, ethanoic? Tak, itu adalah simple example. Boleh je nak guna propanoic, botanic. Tapi cepat sekali dia nak lukis structure. So paling simple dia boleh lukis structure adalah ethanoic. Kalau dia nak guna hexanoic, banyak pula carbon. Tapi konsep dia sama je. Okay. So kat sini awak tengok ethanoic acid is produced when ethanol is oxidized by oxidizing agent. Okay, sama ada awak nak guna acidified potassium manganate 7 solution ataupun acidified potassium dichromate solution. The important thing is the color change. Soalan memang akan tanya. Okay, so daripada colorless, daripada purple to colorless ataupun daripada orange to green. So as you can see, apparatus setup, kita dah pergi dah apparatus setup ni. Okay, so the chemical properties of carboxylic acid are studied through the chemical reaction of ethanoic acid. So ethanoic acid ni pun sebenarnya benda yang mudah kita nak dapat dekat lab. So dia adalah basic chemical reaction, chemical reactant ataupun chemical solution that can be easily found in our lab. Okay, so the chemical properties of carboxylic acid are determined by the carboxyl functional group. So kena ingat, any chemical properties of each homologous, it depends on the type of functional group. Okay, so two important chemical reaction of carboxylic acid adalah yang pertama reaction S and acid. So carboxylic acid sama je. So dia akan pergi carboxylic acid react with the base. Okay, page 95. Okay, and then B, carboxylic acid react with metal carbonate. Carboxylic acid react with the metal. Tapi kamu akan cuak dekat mana nanti? Kamu akan cuak bila kamu tengok dia punya chemical equation. Tapi sebenarnya sama saja. Okay, sama je. Cuma yang bezakan nanti adalah dia akan jadi nama apa? Kalau awak tengok kat sini, kalau example ethanoic acid react with the copper oxide. So copper oxide tu adalah metal oxide. So as you know, kalau acid react dengan copper oxide, dia akan jadi apa? Dia akan jadi salt dengan water. Tapi salt dekat sini dia akan ada istilah carboxylate. Okay, carboxylate.
Kalau untuk metal carbonate pula sama je. Metal carbonate react dengan asid, dia akan produce salt, water and carbon dioxide. Tapi kalau dia dalam carboxylic acid ni, dia salt dia adalah carboxylate. Okay, carboxylate. Okay, kalau awak tengok kat sini, ethanoic acid is a weak acid that partially ionized in water, producing low concentration of hydrogen ion. Yang dekat mana dia akan bercerai? Boleh Aina besarkan sikit tak? Dia punya chemical equation untuk ionization tu. Yang tu, betul. Besarkan sikit. Yang do you know? Teacher, yang mana teacher? Yang tu. Yang kesa awak dekat do you know tu. Ini. Besarkan sikit. Do you know? Okay. So as you can see, ethanoic acid, okay, it's a weak acid. So bila dia weak acid, dia adalah reversible reaction. Okay, so dia mana yang dia akan split? Yang dia akan split adalah hidrogen dekat hujung carboxylic acid tu. Hidrogen itu yang dia akan split menjadi hydrogen ion. Yang tinggal apa? CH3COO negatif. Kenapa nama dia adalah partially ionized? Sebab hidrogen tu ada lagi exist as a molecule. Nampak tak hidrogen tu attach lagi dekat carbon? So maksudnya not all hydrogen convert into hydrogen ion. So ada remains as a molecule. Sebab tu nama dia partially ionized. Kalau macam strong acid, contoh teacher bagi HCl kan? Kalau HCl, kalau dia undergo ionization, dia akan fully ionized ataupun fully dissociate. Hydrogen tu memang split dengan chloride. So dia akan jadi chloride ion, dia akan jadi hydrogen ion. Tapi tak pergi kepada weak acid ni. Weak acid dia partially. So hydrogen atom tu masih attached pada molekul. Okay. So sebab tu dia jadi ethanoic ion. So sebab tu nama dia carboxylate salt. Okay. Contoh teacher bagi. Kalau awak pergi yang dekat carboxylic acid plus metal tu. Okay. Dia akan jadi carboxylate salt dengan hydrogen kan. So magnesium react with carboxylic acid. Magnesium tu akan attach dekat mana? Magnesium tu sebenarnya dia akan attach pada CH3COO-. So nanti dia akan jadi CH3COO2Mg. Kenapa ada tu? Sebab tu adalah dia punya balance equation. So Mg tu, magnesium tu, dia akan menggantikan tempat hidrogen yang split tadi menjadi hydrogen ion. Dia akan menggantikan, dia akan attach. Sebab tu dia akan menjadi carboxylate salt. Okay, boleh tak 4C dengan 4D? Boleh. Okay, so itu adalah untuk reaction yang pertama. Okay, so weak acid react with the metal carbonate and metal oxide. Apa lagi alkohol ni boleh bertindak balas? Lagi satu. Ini adalah paling student suka lah. Kan? So alcohol can react with carboxylic acid, produce ester and water. Okay. So boleh tak alkohol menjadi another homologous series? Yes. So apabila carboxylic acid react dengan alkohol, so dia akan menjadi lagi satu homologous series yang baru iaitu ester yang awak akan belajar petang ni. Okay, so kalau pergi buku surat 95 yang dekat bawah tu, reaction with alcohol. Okay, yang ni. So carboxylic acid react with alcohol to produce ester and water. Okay. So you ada satu homologous series yang lain iaitu carboxylic acid dan you ada lagi satu homologous series yang lain iaitu alkohol. So when carboxylic acid react dengan alkohol, it can produce ester which is form a new homologous series which is ester and water. So under catalyst apa? Concentrated sulfuric acid. Okay, as a catalyst. So kalau awak tengok kat sini, okay, yang mana yang akan membentuk ester tu? So part ethanoic acid, okay,
Hujung sekali hydroxyl tu yang OH tu daripada ethanoic acid dia akan break down dan hidrogen daripada ethanol akan break down. Yang itu akan menjadi water. So bila hydrogen from the alcohol which is hydroxyl and the OH daripada carboxyl, okay, split akan menjadi water dan hujung tu akan bercantum dan menjadi ester. So nama ester dia adalah ethyl ethanoate. Petang nanti kita akan belajar macam mana nak namakan ester dan macam mana nak lukis ester. Boleh tak Pak Si dengan Pak Di? Boleh. Boleh. Okay. So kalau awak tengok last kali before we end our class, muka surat 96. Okay. Ester. Ethyl ethanoate is a colorless liquid that has a sweet, fruity smell and insoluble in water. So ester, sifat dia adalah insoluble in water tetapi dia ada pleasant smell. Dia ada fruity smell. Ini selalu yang cordial. Air cordial yang perisa tiriwan ataupun pewangi. Pewangi contoh perfume juga adalah salah satu contoh ester, pewangi. Okay. So concentrated sulfuric acid is a catalyst in the esterification reaction. So reaction between carboxylic acid and the alcohol, nama tindak balas itu adalah esterification. So esterification can produce ester and water. Okay, so chemical properties of carboxylic acid, okay. So dia ada apa? Dia functional group dia adalah kalau awak pergi, kita boleh pergi sikit lah, carboxylate. Okay, functional group of ester. Teacher tak nak masuk ester. Awak dah tepu dah. Kan? Nanti tolong teacher, tak boleh masuk dah. Okay, tak boleh masuk tak apa. Jangan ni. Jangan risau. Sekarang ni ramai orang bunuh diri. Awak jangan tau. Ingat. Jangan. Tak berbaloi. Awak stres. Lepas tu awak membunuh diri. Jangan. Okay. So kalau awak stres, awak makan coklat, kan. Kalau awak stres, makan lagi dan makan. Okay. So jangan buat sesuatu yang di luar kawalan. Okay. Pergi main, pergilah main congkak ke tenteng ke kat depan tu. Okay. So tapi jangan stres. Please. Teacher nak awak kembali ke maktab in one piece. Okay. Boleh Pak Si dengan Pak Di? Boleh. Okay, so itu sahaja. Okay, jumpa petang ni. Okay, petang ni kalau you nak get ready dengan air kopi ke, chocolate bar ke, apa ke, jangan melampau sangat nasi lemak, laksa semua jangan. Make sure you dah makan. Kalau setakat you nak makan gula-gula ke, coklat ke, air ke, tak ada masalah. Jangan sampai KFC depan laptop. Tak. Sebab you kena ada pensel dengan pen. Petang ni dia lebih kritikal lah. Okay, so itu sahaja Pak Si dengan Pak Di. See you and I see you. Aina, thank you so much. Okay, untuk effort kamu. Bye. Okay, insyaAllah ada